Amma ba'd. Donc aujourd'hui on commence la conférence Ma la yasa'u talib al-ilmi jahluhu min ilm al-hadith. Ce que l'étudiant en sciences ne doit pas ignorer dans la science de hadith. Donc c'est une conférence sur la science qui s'appelle Mustalah al-hadith. Mustalah al-hadith c'est quoi? C'est la matière qui étudie les techniques. C'est la matière qui étudie les techniques et les bases pour savoir comment authentifier un hadith. فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه المحاضرة التي عنوانها ما لا يسع طالب العلم جهله من علم الحديث. فما هو علم الحديث؟ ما المقصود؟ علم الحديث كما لا يخفى أيها الإخوة متعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث النبوي أو السنة، وكلها مسمى لشيء واحد. الحديث هذا تكتبونه لأنه سيأتي في الاختبار. Donc ça, ce que je vais vous dire maintenant, vous l'écrivez car ça va venir dans le contrôle. الحديث النبوي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. Donc la définition du hadith, c'est ce qui a été attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit une parole, une action ou un taqrir. Taqrir, comment on peut traduire? L'approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est ce qui a été attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole, comme un sahabi qui dit, prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ceci et cela, comme action, comme que le sahabi dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ceci et cela, et approbation, comme le fait de dire un sahabi qui dit, à la présence du j'ai fait ceci et cela sous la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dit. والحديث النبوي أو السنة هو الوحي الثاني بعد كتاب الله عز وجل، ولقد أمرنا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته، فإن سنة وحي كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالحديث أو السنة بيان للقرآن. Donc là le Cheikh il dit que le hadith prophétique et la sunna, c'est la deuxième des révélations. Comme Allah il dit dans le Coran, il ne s'exprime pas selon les passions, ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Et Allah il dit dans le Coran, nous t'avons révélé le rappel, nous t'avons rappelé les dhikr pour que tu clarifies aux gens ce qui leur a été révélé afin qu'ils réfléchissent. وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ميمون بن مهران الرد إلى الله الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول الرد إليه في حياته والرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد موته. فعلم الحديث النبوي لا يستغني عنه طالب العلم سواء. فيقول الشيخ فعلم الحديث النبوي. Donc nous avons dit que toutes les matières ont besoin de la science du hadith, de faire la différence entre les hadiths authentiques et les hadiths qui ne sont pas authentiques. Le fait de savoir comment ils authentifient les hadiths, tout talib al-ilm il doit le savoir. Même si sa spécialité c'est pas le hadith. Les gens du tafsir ils en ont besoin, pas car après le Coran, la meilleure explication du Coran c'est l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut savoir c'est quoi les hadiths avec lesquels on peut expliquer le Coran. Et c'est pareil pour le faqih. Dans le fiqh, pour les fuqaha, ils se basent sur des hadiths dans les masail. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le wudu, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la zakat, etc. Comment il a ordonné de faire la zakat, comment il faisait le hajj, etc. Donc le faqih, il a besoin de connaître les hadiths authentiques et les hadiths qui sont faibles. C'est pareil pour les exhortations. Le prêcheur, il ne peut pas faire des khutbahs et il ramène des hadiths qui sont très très faibles, etc. فإذا هذا العلم لا يستغني عنه طالب علم شرعي سواء أكان متخصصا أو أراد أن يتخصص فيه أو كان متخصصا في سائر العلوم الشرعية. طيب الآن المقدمة الأولى في نشأة هذا العلم. Donc la première introduction c'est comment cette science s'est développée. أما فيما يتعلق في نشأة هذا العلم وهو علم الحديث أو علم أصول الحديث
وربما خصص وقيل له علوم الحديث أو مصطلح الحديث فإن أصول هذا العلم وردت في الكتاب والسنة. Donc ce qu'il faut savoir premièrement, c'est que ces règles-là et ces fondements qu'on ramène dans la science de hadith, ça a été rapporté dans le Coran et dans la Sunna. Les savants ne l'ont pas inventé comme ça. Ça vient du Coran et de la Sunna. Ça c'est important à savoir. يعني لابد أن نفهم أن الأصول وهذه القواعد التي نجدها في هذا العلم وردت في القرآن والسنة ثم العلماء بينوها. ليست هي يعني العلماء جاءوا هكذا بهذه القواعد. فأما في كتاب الله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال سبحانه وأشهدوا ذوى عدل منكم. ففي هاتين الآيتين بيان أنه يشترط في الراوي أن يكون من أهل الصدق ليقبل خبره. وأما إذا كان فاسقا فإن خبره يرد حتى يتبين وأما إذا كان عدلا فإن شهادته وروايته تكون مقبولة. Donc, premièrement, Allah dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, si un fasiq, c'est-à-dire un fasiq, un homme qui est connu pour les péchés, il vous parvient avec une information, alors vérifiez-la. Alors vérifiez-la. Et Allah dit dans le Coran, et prenez comme témoin. Je ne peux pas traduire ce verset, mais il y a le mot adl, c'est-à-dire quelqu'un qui est digne de confiance, qui est une personne à qui on peut se fier. Donc dans ces deux versets-là, Allah il nous dit que pour accepter l'information de quelqu'un, il faut que la personne soit digne de confiance et il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui est connu pour être un fasiq, pour quelqu'un de péché. Mais si la personne elle est sérieuse, elle est véridique, etc., on accepte son information. وقال تعالى وأشهدوا ذوى عدل منكم والشهادة والرواية تشتركان في هذه القضية. وفي الحديث المتواتر المروي عن عدد كثير من الصحابة منهم زيد بن ثابت كما أخرجه إسحاق في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه فبلغه فرب حامل فقه إلا من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. Donc il y a un hadith qui a été rapporté par beaucoup de sahaba, comme nous avons dit, ces règles-là que nous sommes en train de ramener, ça n'a pas été inventé, ça vient du Coran et de la Sunna. Le Coran on a vu, maintenant c'est la Sunna. Il y a un hadith que Ishaq il a ramené dans les Sunan de beaucoup de sahaba comme Zayd ibn Thabit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, d'après la traduction, qu'Allah embellisse un homme qui a entendu de notre part un hadith, qu'il a compris et qu'il a transmis. Car il se peut que quelqu'un qui porte, quelqu'un qui transmet l'information à quelqu'un, et la personne à qui c'est transmis, ait plus de compréhension que cette personne qui lui a transmis. Et il se peut qu'une personne qui transmet un savoir n'est pas un faqih, n'est pas doté de beaucoup de compréhension. هذا الحديث له روايات لكن يهمنا منها أن في بعض ألفاظه فحفظه ثم بلغه ففي هذا الحديث اشتراط الحفظ للرواية والتبليغ فإنه لا يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان حافظا لحديثه. لماذا؟ لأن الزلل يعني لأن الخطأ في الحديث ليس كالخطأ في غيره من الكلام لما سبق من أن الحديث وحي. لذلك جاء في الحديث نظر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه فبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. فهذا الحديث أصل في اشتراط الحفظ. Donc là, le Cheikh il dit, ce qui nous intéresse ici, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a mémorisé, puis il a transmis. Donc là, ça montre qu'il faut bien mémoriser et avant de transmettre. Parce qu'on ne transmet pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans avoir bien mémorisé le hadith. Pourquoi? Parce que les erreurs qui concernent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas comme les erreurs qui concernent autre chose. Parce que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la révélation comme nous avons vu. Donc, ce hadith-là montre qu'il faut avoir de la mémorisation. Il faut avoir de la mémorisation afin de transmettre des hadiths.
وسيأتينا أن من شروط الحديث الصحيح أن يكون راويه عدلا ضابطا فهذا الضبط أخذ من هذا الحديث فهذا الضبط الذي في الحديث الصحيح أين دليله؟ نقول دليله هذا الحديث تمام؟ أيضا في الحديث المتواتر الآخر المروي عن عدد كبير من الصحابة وصل عند بعضهم إلى 100 صحابي يعني هناك حديث رواه 100 صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Et il y a un autre hadith aussi qui est rapporté par un grand nombre de sahaba, on appelle ça un hadith mutawatir. Certains savants ils disent que le nombre de sahabis il atteint à peu près 100 sahabis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit c'est lui qui ment sur moi de façon préméditée alors qu'il prépare sa chaise en enfer. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا الحديث فيه أصل عظيم من التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc là, on est en train de voir un autre principe. C'est quoi? C'est la mise en garde contre le fait d'être laxiste et le fait de mentir dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, il y a des gens, ils ne font pas attention à ce qu'ils disent. Ils pensent que quelque chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ils le disent comme ça aux gens. وفي الحديث الآخر الذي أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. ففي هذا الحديث أصل في الاحتياط في الرواية وأن المسلم ينبغي أن يتحرى في الرواية ولا يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما سمع لأنه ربما يكون كذبا. فهذا الحديث جاء فيه أن هذا الراوي أو هذا الناقل يكون أحد الكاذبين أو الكاذبين فهو مشارك للكذب الذي وضع هذا الحديث في الإثم. فلذلك ينبغي للطالب أن يتحرى في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذا من هذا الحديث. Donc tous ces hadiths-là montrent que le talib al-ilm, quand il rapporte des hadiths aux gens, il doit faire attention. Donc là, il y a une histoire, c'est l'histoire de Abu Moussa qui a été rapportée dans l'authentique. Quand il est venu chez Omar, il a frappé 3 fois. Omar n'est pas venu. Alors Abu Moussa il est parti. Alors Omar lui a dit pourquoi tu es parti? Abu Moussa lui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit quand on frappe chez quelqu'un 3 fois et que la personne n'est pas venue, on part. Omar il a dit soit tu me ramènes quelqu'un qui atteste ce hadith avec toi, sinon je te frapperai, je te ferai ceci et cela. Alors il est parti voir les Ansar, il leur a dit il faut qu'il y en a un parmi vous, il vienne témoigner avec moi qu'il a entendu ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les Ansar ils ont dit même le plus petit d'entre nous il connaît ce hadith, viendra avec toi. Et ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à 2 et ils lui ont raconté le hadith. Donc maintenant je vais vous lire ce que le cheikh il a dit pour dire que on n'est pas en train de raconter des trucs dans nos têtes. ومضى الصحابة في التحري والتثبت على هذا المنهج ومن ذلك ما أخرج صاحب صحيح من حديث عمر رضي الله عنه أنه جاء إليه أبو موسى الأشعري فاستأذن عليه 3 فلم يأذن له ثم انصرف أبو موسى فاستدعاه عمر وقال له ما الذي جعلك تنصرف؟ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم 3 فلم يجب فلينصرف أو نحو هذا. فقال عمر رضي الله عنه لا تأتيني بمن سمع معك أو لا أفعلن بك كذا وكذا. فذهب أبو موسى إلى مجلس الأنصار وأخبرهم بما جرى له فقالوا والله لا يذهب معك إلا أصغرنا. فذهب معه أبو سعيد الخدري إلى عمر رضي الله عنه وأخبره أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله لما أورد هذا الحديث وعمر رضي الله عنه هو أول من سن التثبت في النقل. Vous entendez mieux là? Comme ça c'est mieux? Je l'ai éloigné un peu. يقول الذهبي وعمر هو أول من سن التثبت في النقل فإنه أراد أن يتثبت في حفظ أبي موسى رضي الله عنه لهذا الحديث وأنه ضابط له فطلب منه أن يخبره بمن سمع معه. Donc ici l'imam al-Dhahabi quand il a commenté ce hadith-là il a dit Omar ici il fait partie des gens qui ont mis en place cette
cette méthodologie dans le fait de vérifier les hadiths qu'on entend du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas toute personne qui vient, il nous raconte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on accepte de lui. Omar, il a mis en place ce manhaj, cette voie qu'il faut suivre, dans le fait que c'est pas toute personne qui nous raconte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le prend comme ça. Regardez qu'est-ce qu'il dit Dhahabi. Wa Omar huwa awwal man sanna at-tathabbut fi an-naql. فإنه أراد أن يتثبت في حفظ أبي موسى لهذا الحديث وأنه ضابط له فطلب منه أن يخبره بمن سمع معه. Alors c'est pour ça qu'Omar il a demandé de ramener un compère avec lui qui va témoigner qu'il a entendu ce hadith. ومضى الصحابة رضي الله عنهم على هذا المنهج من التثبت والاحتياط في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وقعت فتنة مقتل عثمان. إلى أن وقعت فتنة مقتل عثمان. هذه الفتنة الكبرى التي وقعت بعدها الفرقة والاختلاف فهنا صار الناس يتحرون في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. لماذا؟ لأن وجدت فتن فكل فرقة كانوا يأتون بأحاديث مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ هذا هو السبب، هذا هو العلاقة مع فتنة مقتل عثمان. حتى قال محمد بن سيرين رحمه الله وهو أحد التابعين من علماء التابعين الكبار قال كانوا لا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فيؤخذ عن أهل السنة ولا يؤخذ عن أهل البدع. Donc, les Sahaba, ils ont adopté cette voie dans le fait de vérifier et faire attention quand les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils parviennent. Jusqu'à le meurtre, la fitna de Uthman, jusqu'à la fitna du meurtre de Uthman. Pourquoi? Parce que quand il y a eu la fitna de Uthman, les musulmans ils se sont divisés. Chaque groupe des musulmans ils rapportaient des hadiths pour appuyer leur égarement. Et ils se basaient sur des hadiths faibles. Donc les gens ils ont commencé à vérifier quand quelqu'un il nous rapporte des hadiths du prophète sallam, les gens ils ont commencé à vérifier encore plus et à faire attention encore plus. Au point que Mohammed ibn Sirin, un des grands tabi'in, il a dit, les gens ils n'avaient pas l'habitude de poser la question sur l'isnad. Quand quelqu'un venait, il disait Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Avant les gens ils acceptaient. Mais quand il y a eu la fitna, ils ont dit qui sont les rapporteurs de ton hadith? Nomme-moi tes rapporteurs. Et on prenait les hadiths des gens de Sunnah, des gens de Ahl Sunnah, et on ne prenait pas les hadiths des gens de Ahl al-Bid'ah. Subhanallah, à notre époque, quand tu dis à quelqu'un, lui attention, il fait partie des gens de Bid'ah, il te dit alors. On vit une époque, les choses se sont, subhanallah, inversées. Alors qu'avant, les gens, ils comprenaient les choses, tu vois. Parce que c'est un innovateur. Ils te disent, et alors, il est où le mal? Tu vois ce que je veux dire? Regarde ici. كانوا لا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فيؤخذ عن أهل السنة ولا يؤخذ عن أهل البدع. فهنا صار التحري أكثر لأنه تغير الناس وظهرت فتنة الخوارج بشكل كبير فلذلك صار العلماء من التابعين في قبول الأحاديث فلا يأخذ من الحديث إلا ما عرفوا إسناده وعرفوا راويه كما قال محمد بن سيرين في قولاته هذه. وسمع الزهري بل ظهرت كما تقدم بدعة الخوارج وأيضا بدأ شيء من الكذب فلذلك كان علماء التابعين لا يأخذون من الحديث إلا ما عرفوا إسناده إلى الصحابة رضي الله عنهم. ثم بعد عصر التابعين بدأ عصر بدايات التصنيف في الحديث النبوي وبدأت المصنفات منذ عصر سفيان الثوري رحمه الله المتوفى سنة 161 من الهجرة والإمام مالك المتوفى سنة 189 من الهجرة والسفيان بن عيينة المتوفى سنة 198 من الهجرة. بدأت التصانيف تكثر وتتنوع. Donc, les premiers ouvrages de hadith, ils ont commencé à apparaître après les tabi'in. Les tabi'in, c'est quoi? Ce sont les élèves des sahaba. C'est à ce moment-là que les premiers ouvrages de hadith, ils ont commencé à apparaître. Comme Sufyan al-Thawri, comme l'imam Malik, comme Sufyan ibn Uyayna, etc. فصنف سفيان الثوري رحمه الله كتابه الجامع وهناك جامع كبير وجامع صغير وصنف الإمام مالك كتابه الموطأ وبناه على التحري في الرواة
ولذلك حينما سئل الإمام مالك رحمه الله عن راو من الرواة فقال للسائل أرأيته في كتبي؟ قال لا. قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. فصنف كتابه الموطأ. وكتابه الموطأ بناه على التحري. التحري يعني il faisait attention, il faisait la sélection, il prenait pas tout et n'importe quoi qui venait. Il filtrait. C'est pour ça que quand on a posé la question à l'imam Malik au sujet d'un des rapporteurs de hadith, l'imam Malik il a dit tu l'as vu dans mes livres? L'homme il a dit non. Il a dit si tu l'as pas vu dans mes livres, c'est qu'il fait pas partie des gens de qui on prend le hadith. Donc ici l'imam Malik il a son livre, on voit qu'il était filtré. فبنى كتابه الموطأ على تحري في الرواة وعدم الإخراج إلا عمن يوثق منه. وصنف أيضا ابن المبارك وصنف تصانيف وله كلمات في تحري عن الرواة وطلب الأسانيد منها قوله ابن المبارك توفي سنة 181 يقول ماذا قال ابن المبارك؟ الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ولكن إن قيل من حدثك بقي. شوف يقول الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ولكن إن قيل من حدثك بقي. بقي أي بقي ساكتا حيران لا يعرف جوابا. فهمتم؟ Ibn al-Mubarak il a dit l'isnad, la chaîne de transmission, un tel m'a rapporté d'un tel jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça s'appelle l'isnad. L'isnad, ça fait partie de la religion. S'il n'y avait pas l'isnad, chacun dirait ce qu'il voulait dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand on dit aux gens c'est qui t'a rapporté le hadith, ils se tait. D'accord? Vous avez compris? ففي هذه الأعصار شدد الأئمة كابن المبارك وابن مالك لا والإمام مالك وشعبة بن الحجاج قبلهم المتوفى سنة 160 شددوا في قبول الأسانيد وفي التحري عن الرواة مع النشاط في التصنيف في علم الحديث. Donc, après cette génération-là, les savants comme Ibn al-Mubarak, l'imam Malik, Shu'ba ibn al-Hajjaj, etc., ils sont devenus très durs et ils ont commencé à faire beaucoup attention de qui ils prennent leur religion. لم ينقضي القرن الثاني من الهجرة النبوية إلا وقد استقرت علوم الحديث أو كثيرا منها. Donc, le deuxième siècle n'est pas encore fini et les règles qui concernent la science du hadith, ils ont commencé à prendre place. فمن أوائل من كتب في مصطلح الحديث في هذا العلم هو الإمام الشافعي في كتابه الرسالة. كتابه الرسالة هو في أصول الفقه لكن أدخل فيه بعض المسائل المتعلقة بعلم الحديث. فمن أوائل من كتب في علم الحديث هو الإمام الشافعي. نعم أخي. L'imam al-Shafi'i, il fait partie des premiers qui ont écrit dans la science de hadith, cette science qu'on est en train d'étudier. Il a écrit un livre qui s'appelle Ar-Risala. Ar-Risala en français, ça donne l'épître. Donc ce livre-là, c'est un livre de Usul al-Fiqh. Mais il y a des questions qui concernent notre science de hadith. Dedans, il y a des chapitres qui concernent la science de hadith. Comme par exemple, quand est-ce qu'un hadith il est accepté? C'est quoi les conditions pour qu'un hadith soit accepté? C'est quoi les conditions qui concernent la continuité d'un hadith? Et quand est-ce que les rapporteurs de hadith sont considérés comme dignes de confiance? Il a parlé du hadith mursal et quand est-ce que le hadith mursal il est accepté? فهذه المصطلحات بدأ تدوينها في الكتب والكلام عليها وتقريرها قبل أن ينقضي القرن الثاني الهجري. فلم يأتي القرن الثالث الهجري إلا وتنوعت التصانيف وكثرت وتخصصت لهذا العلم. فنجد أن الإمام أحمد رحمه الله يؤلف لنا مسنده الكبير الذي يعد موسوعة عظيمة في السنة النبوية وفيه قريبا من 30,000 حديث والإمام أحمد توفي سنة 241. Donc, شوف هنا ماذا يقول. Donc, ce qu'il faut surtout ici retenir, c'est que le 3e siècle, il a à peine commencé, et les ouvrages qui concernent la science de hadith, ils avaient déjà augmenté. Il y avait beaucoup d'ouvrages qui concernent la science de hadith. Par exemple, l'imam Ahmed, il avait écrit son Musnad, le Musnad de l'imam Ahmed, qui contient 30 000 hadiths, qui contient à peu près 30 000 hadiths. Et l'imam Ahmed, il est mort en 241. ونجد الإمام البخاري رحمه الله المتوفى سنة 200
56 يؤلف صحيحه. Et aussi, on a l'imam al-Bukhari, il a écrit son authentique, son épître, son recueil de hadith authentique. وكذلك يؤلف الإمام مسلم صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم يتكلم في شروط الصحيح وفي شروط الحديث الذي يسمى معنعن وفي الحديث المنكر إلى آخره. Donc, par exemple, l'imam Muslim, dans son authentique, quand on ouvre l'authentique de l'imam Muslim, il y a une introduction. Et cette introduction concerne la science de hadith. C'est quoi les conditions du hadith authentique? C'est quoi les conditions du hadith mu'an'an? Et c'est quoi les hadiths qui sont munkar, qui contredisent d'autres hadiths? أقرأ عليكم كلام الشيخ. ونجد كذلك الإمام مسلم يؤلف صحيحه ويتكلم الإمام مسلم في مقدمة صحيحه على علوم الحديث من شروط انتقاء الحديث الصحيح وشروط الحديث المعنعن ومعرفة الحديث المنكر ومسائل وقضايا كثيرة في علوم الحديث. ثم عندنا سنن أبي داود. في سنن أبي داود الإمام أبو داود كتب رسالة هي تسمى الرسالة إلى أهل مكة. رسالة إلى أهل مكة. وفي هذه الرسالة الإمام أبو داود بين كثيرا من القواعد التي هي من قواعد مصطلح الحديث. Donc l'imam Abu Daoud, il a écrit Sunan Abi Daoud et il a écrit une lettre pour les gens de Mecca parce que Sunan Abi Daoud il a été envoyé aux gens de Mecca et il leur a écrit une petite introduction pour dire comment ils doivent comprendre la science de hadith, etc. Beaucoup de règles qui concernent la science de hadith. Il a écrit un épître dessus, une lettre, et il l'a envoyé aux gens de Mecca. ويأتي الإمام أبو داود يؤلف كتابه السنن ويصنف رسالة صغيرة تسمى الرسالة إلى أهل مكة فيتكلم فيها على بعض علوم الحديث كالحديث المرسل والحديث الغريب. ثم يأتي الإمام الترمذي عنده سنن الترمذي وعنده العلل الصغير وفي العلل الصغير الإمام الترمذي يتكلم في كثير من المسائل المتعلقة بعلم الحديث. Après l'imam al-Tirmidhi il est venu et l'imam al-Tirmidhi il a un livre qui s'appelle Sunan de l'imam al-Tirmidhi et à la fin de son Sunan il a un chapitre qui s'appelle Al-Ilal de l'imam al-Tirmidhi. Al-Ilal on peut traduire de manière brute les anomalies ou les défauts. Donc, dans cet épître-là, dans ce chapitrage, l'imam al-Tirmidhi il parle de beaucoup de règles qui concernent notre matière, qui est la science de hadith. ويأتي الإمام الترمذي رحمه الله يصنف جامعه. أبو داود توفي سنة 275 والإمام الترمذي توفي سنة 279 فيؤلف الإمام الترمذي جامعه ويتكلم فيه على الأحاديث تصحيحا وتحسينا وتضعيفا كما سيأتي في معاني هذه المصطلحات ويجعل في آخر الكتاب كتابه سماه العلل الصغير وتكلم فيه على الحديث الحسن وأنواع الحديث الغريب وما يتعلق بالصفة تحمل الحديث والصيغ الأداء ومسائل كثيرة في علوم الحديث. Donc, l'imam al-Tirmidhi il fait partie des premiers qui ont écrit des livres de hadith, il rapporte un hadith et à la fin il dit ce hadith-là il est sahih. Un autre hadith il va dire ce hadith-là il est hasan. Ce hadith-là il est sahih hasan, hasanun sahih. Ce hadith-là lui il est gharib. Ce hadith-là il est da'if, etc. D'accord? Donc il fait partie des premiers qui ont fait ça. Donc le 3e siècle n'est pas encore fini, les ouvrages sont déjà presque finis. Le 3e siècle n'a pas encore fini et les ouvrages sont déjà présents. المهم أنه لم ينقضي القرن الثالث الهجري إلا وقد استقرت علوم الحديث. Donc la science de hadith c'était déjà mis en place, c'était une matière qui était étudiée et on pouvait trouver les règles qui concernent cette science de hadith. في أفرادها ذكرنا كتاب الصحيح للإمام البخاري وأيضا قبل ذلك كتاب الطبقات لابن السعد المتوفى السنة 260 والبخاري نفسه له كتاب التاريخ الكبير. Donc dans la science de hadith tout ce qui concerne les rapporteurs de hadith, il y a Ibn Sa'd qui a écrit un livre dans lequel il rapporte les biographies des rapporteurs de hadith. Et l'imam al-Bukhari, il a un livre qui s'appelle Tarikh al-Kabir. Ça veut dire quoi Tarikh al-Kabir? Ça veut dire l'histoire grand volume. Donc ça c'est la science de hadith qui concerne les rapporteurs.
وفي تأصيلها كما تقدم بالنسبة لكلام الإمام الشافعي والإمام مسلم والإمام الترمذي وأبي داود فإنهم قعدوا وأصلوا قواعد مدونة في الكتب التي أشرت إليها سابقا. Quant aux techniques et les règles qui concernent comment authentifier les hadiths, comment ne pas affaiblir les hadiths, etc. Ça, c'est les livres comme le livre de l'imam Muslim, comme l'imam Tirmidhi, comme l'imam Abu Daoud, etc. Eux, dans leurs livres, ils ont mis déjà en place les règles et les techniques qui concernent comment authentifier et juger les hadiths faibles. فلما جاء القرن الرابع ونظر العلماء الحديث إلى أن هذا العلم له أصول وله قواعد وله أنواع فصنفوا فيه تصانيف تعتني بجمع أنواعه والكلام على أصول هذا العلم. Donc quand le 4e siècle est venu, les gens de science ils ont regardé les livres et ils ont vu que cette science, qui est la science de authentification de hadith, etc., en fait il y a des règles, il y a des règles, il y a des bases. Et la science de hadith se divise en plusieurs catégories. Et alors ils ont commencé à écrire dans ce sujet-là des ouvrages spéciaux. Donc tous ces livres que nous avons cités jusqu'à maintenant, ce sont des livres qui concernent plusieurs matières, dont il y a les techniques qui concernent la science de hadith. Mais quant au fait de dire un livre spécial qui a été écrit que dans ce domaine-là, c'est au 4e siècle que ça va venir. Écoutez. فأول من صنف في هذا العلم كمصنف مفرد, vous avez compris, كمصنف مفرد يجمع مسائله هو الحافظ الحسن ابن عبد الرحمن الرامة-هرمزي. Vous écrivez القاضي أبو محمد الرامة-هرمزي المتوفى سنة 360. ألف كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. Donc nous avons dit que fait partie des premiers livres qui ont été écrits que dans la science du hadith, de manière spéciale que dans la science du hadith, il y a l'imam Abu Muhammad al-Rama-Hurmuzi. C'est le premier qui a écrit dans cette science-là de manière singulière, c'est-à-dire un livre exprès dans ce domaine-là. Donc, ce livre-là, il est imprimé, vous pouvez le trouver dans les magasins. فأول من صنف في هذا العلم كمصنف مفرد يجمع مسائله هو الحافظ الحسن ابن عبد الرحمن الرامة-هرمزي المتوفى سنة 360. ألف كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي وهذا الكتاب موجود متداول في طبعات عديدة. Il se peut qu'il y a des éditions, ils vont te dire المحدث الفاضل, d'accord? Mais les طلاب علم ils savent que c'est المحدث الفاصل, d'accord? Il y a beaucoup de choses comme ça que, subhanallah, il y en a un, il a dit parmi les gens qui prétendent être des chouyours, il a dit l'imam al-Bukhari, il ne s'appelait pas Mohammed ibn Ismaïl, il s'appelait Jum'a Mohammed ibn Ismaïl. En fait, il avait lu dans les livres, dans la couverture du livre, il y avait écrit Jama'ahu Mohammed ibn Ismaïl. Tu vois ce que je veux dire? Donc il a dit l'imam al-Bukhari, il s'appelait Jum'a. Donc après, le deuxième à écrire dans ce domaine-là, c'était l'imam al-Hakim. Et ne dites pas comme les Français, al-Hakim, hein? C'est al-Hakim. Donc l'imam al-Hakim, il a écrit un des premiers livres dans la science de hadith. ثم تلاه أبو عبد الله الحاكم المتوفى السنة 405 وصنف كتابه معرفة علوم الحديث ونوع علوم الحديث وذكر فيه أكثر من 50 نوعا من علوم الحديث. Vous avez compris? وذكر فيه أكثر من 50 نوعا من علوم الحديث. Donc Al-Hakim dans son livre s'appelle Ma'arifatu Ulum al-Hadith. Dans ce livre-là, il a écrit 50 chapitres, chaque chapitre qui contient une catégorie de la science de hadith. Là, ça devient de plus en plus intéressant. Regardez. وجاء بعده الحافظ الخطيب البغدادي في القرن الخامس المتوفى سنة 463 وصنف كتبه المختلفة التي من أهمها كتاب الكفاية في علم الرواية وكتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع فذكر كثيرا من المسائل والقواعد التي ينقلها عن الأئمة المتقدمين في تأصيل وتقعيد هذا الفن. Après l'imam al-Khatib al-Baghdadi il est venu, qui est mort en 463, et lui, dans chaque domaine de la science de hadith, il a écrit un livre. Lui, comme on dit,
Il n'a pas écrit un livre qui réunit des chapitres. Non, dans chaque chapitre, lui, il a écrit un livre. Et c'est pour ça que les gens de science, ils disent, tous les gens de hadith, c'est leurs livres, ce sont les enfants de ces livres à lui. Lui, dans chaque domaine, il a écrit un livre. D'accord? Donc, là, il y a beaucoup de livres maintenant. Al-Khatib al-Baghdadi, dans chaque domaine de la science de hadith, il a écrit un livre. Dans le Jarh al-Ta'dil, il a écrit un livre. Dans le Hadith Sahih, il a écrit un livre. Comment un élève il doit apprendre les hadiths de son prof, il a écrit un livre. Dans chaque domaine, il a écrit un livre. Jusqu'à ce que vienne l'imam Ibn Salah. Ibn Salah, ça c'est des noms qu'il faut connaître. Les Tulab al-Ilm, ils doivent connaître. C'est qui Ibn Salah? Vous connaissez? Et Ibn Salah, c'est lui qui a écrit les 40 Nawawi. L'imam Ibn Salah, il avait réuni 16 hadiths qui réunissent beaucoup de sagesse, etc. Il avait écrit à peu près 16 hadiths. Et après, l'imam Nawawi, il est venu, il les a complétés jusqu'à 42. Et l'imam Nawawi, il était comme ça. Il prenait en exemple l'imam Ibn Salah. حتى جاء الحافظ ابن الصلاح رحمه الله وألف كتابه علوم الحديث فجمع ما تفرق من هذه الكتب التي سبق ذكرها وابن الصلاح رحمه الله توفي سنة 643. Donc, c'est quoi qui est important avec Ibn Salah? C'est qu'Ibn Salah, c'est la révolution dans la science de hadith. Tous ces livres-là qui ont été écrits, des centaines de livres qui ont été écrits dans ce domaine-là, il les a tous réunis, il a gardé la Zubda et ça a donné son livre Ulum al-Hadith. Donc c'est pour ça tous les savants à notre époque, quand ils partent dans la science de hadith, la référence c'est Ulum al-Hadith. Ulum al-Hadith. Ibn Salah, rahimahullah, il est mort quand? Il est mort en 643. ابن الصلاح رحمه الله جمع كتابه وذكر فيه خلاصة تصانيف السابقة فلذلك من جاء من بعده اعتنى بهذا الكتاب وصنف حوله تصانيف إما يختصرونه وإما ينظمونه وإما ينكتون عليه. Vous avez compris ou pas? Tous les savants qui sont venus après Ibn Salah, ils ont commencé à tourner autour des livres de Ibn Salah. Soit ils l'expliquaient, soit ils le résumaient, soit ils le mettaient en poème, soit ils le critiquaient. Mais c'était une critique scientifique, d'accord? Ils vont ramener des explications qui critiquent. Par exemple, ils vont dire ici, il a dit ça, il aurait dû dire ça, etc. Donc, c'est entre savants, il n'y a pas de mal dans ça. فمن أهم مختصراته التقريب للنووي التقريب والتيسير لعلوم حديث النبي النذير البشير الذي شرحه السيوطي في كتابه التدريب الراوي في شرح تقريب النووي. Donc, fait partie des plus importants des résumés de ce livre-là de Ibn Salah, un livre qui a été résumé par l'imam al-Nawawi. Vous avez vu, l'imam Nawawi, toujours il est là. Il a résumé les livres de Ibn Salah. Et Suyuti il est venu, il a expliqué. Et ce livre-là que Suyuti il a expliqué, il fait partie du programme de l'université de Médine. وممن نظمه الحافظ العراقي في ألفيته المسمى بالتبصرة والتذكرة. Et ceux qui ont mis le livre d'Ibn Salah en poème, t'as l'imam al-Iraqi. وممن نكت عليه ابن حجر في كتابه النكت والحافظ الزركشي أيضا في كتابه النكت. Et ceux qui ont expliqué ce livre avec des critiques, il y a Ibn Hajar ainsi que الزركشي. فالمهم أنه بعد عصر ابن الصلاح صار العلماء أكثر اعتناء بكتابه لما فيه من تلخيص للعلوم والكتب السابقة فلذلك ألفوا حوله هذه المصنفات. إذن هذه المقدمة الأولى. Donc ça c'est la première introduction. المقدمة الثانية, c'est ça la plus importante. La deuxième introduction, c'est ça la plus importante et c'est sur ça que je vais vous faire le contrôle jeudi prochain. Regardez ce qu'il dit. مقدمة في أشهر مصطلحات المحدثين والأحكام المتعلقة بها. Donc, le deuxième chapitre, c'est quoi? Là, ça va concerner du jargon des gens du hadith. D'accord? نحن هنا كما هو في عنوان المحاضرة ما لا يسع طالب العلم جهله من علوم الحديث. Donc là, on va parler des jargons des gens de hadith. Quand ils disent ça, c'est un hadith sahih, ça, c'est un hadith authentique, ça, c'est un hadith hasan, c'est-à-dire accepté, ça, c'est un hadith faible, da'if, ça, c'est un hadith étranger, ça, c'est un hadith mursal, ça, c'est un hadith mutawatir, c'est-à-dire à succession. Donc, tous ces jargons, tous ces termes-là, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. أولاً الصحيح.
ما هو الحديث الصحيح. Donc ça c'est important, prenez cette définition et mémorisez-la comme la Fatiha. Parce que toute la science de hadith va tourner autour de cette définition-là. الحديث الصحيح هو رواية عدل تام الضبط رواية عدل تام الضبط متصل السند يعني بالفتحة متصل السند لأنه يعني حال متصل السند غير يعني مش غير معلل ولا شاذ ليس شاذ بالذل شاذ رواية عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. Donc la définition de hadith authentique c'est la narration de quelqu'un qui est digne de confiance. رواية عدل. Sa mémoire elle est complète. تام الضبط. La chaîne de transmission de ce hadith elle est continue. متصل السند. غير معلل, c'est-à-dire, et en plus, elle n'est pas mu'allal. Mu'allal, ça veut dire quoi? Ça veut dire à défaut, il y a un défaut dedans. Il ne faut pas qu'il y ait de défaut. Wala shad, et il ne doit pas être shad. Ça veut dire quoi shad? Shad, c'est pas déviant. Shad, c'est, voilà, il contredit les autres. Mais shad, chez nous, ça veut dire quoi? C'est un hadith qui contredit un autre hadith. D'accord? رواية عدل تام الضبط متصل سند غير معلل ولا شاذ. Donc أولا الصحيح. أول هذه المصطلحات الصحيح. هذا المصطلح هو الصحيح. المراد به الحديث الذي وجدت فيه 5 شروط. Donc on va expliquer ça. C'est quoi un hadith sahih? C'est un hadith qui a réuni 5 conditions. Premièrement, أولا أن يكون راويه عدلا. Premièrement, il faut que les rapporteurs ils soient dignes de confiance. أن يكون راويه عدلا عدولا. La chaîne de transmission elle doit être continue, c'est-à-dire il n'y a pas de coupure. Chaque rapporteur il a ramené le hadith de son cheikh. Son cheikh l'a ramené de son cheikh, qui l'a ramené d'un sahabi, que le sahabi l'a ramené du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est que la chaîne de transmission soit continue. متصل السند أن يكون السند متصلا. نعم هذا ثالث. رابعا ألا يكون الحديث شاذا يعني لا يخالف هذا الحديث حديثا آخر. تمام. Donc quatrièmement, il ne faut pas que le hadith soit shad, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il contredise d'autres hadiths. ولا معلل, et il ne doit pas y avoir de défaut. رواية عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. هذه الشروط الخمسة إذا وجدت في حديث فهذا يسمى الحديث الصحيح. Hein? Cinquième, c'est faut pas qu'il y ait un défaut. Non, shad c'est quand il contredit. رواية عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. Laisse-moi finir la page. مثلا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه يقول حدثنا الحميدي قال حدثني سفيان قال سمعت إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم قال عن ابن مسعود أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. تمام. هذه الشروط الخمسة إذا وجدت في حديث فهذا يسمى الحديث الصحيح. Donc ces 5 conditions-là, quand ils sont présents dans un hadith, on appelle ça un hadith qui est authentique. مثلا الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه يقول حدثنا الحميدي قال حدثني سفيان قال سمعت إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم أنه قال عن ابن مسعود أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في 2 إلى آخر الحديث. هذا الإسناد إذا نظرت فيه قال حدثنا الحميدي هذا عبد الله بن الزبير
Donc cette chaîne de transmission, quand tu regardes, l'auteur il dit, j'ai entendu de Al-Humaydi, nous a raconté le hadith Al-Humaydi. Al-Humaydi c'est qui? C'est Abdullah ibn Zubayr. وإذا رجعت إلى ترجمته في الكتب ستجد أنه ثقة حافظ فهو عدل ضابط توفر فيه شرطان العدالة والضبط. Donc le cheikh il dit, quand tu regardes Al-Humaydi, il s'agit de Abdullah ibn Zubayr. Et quand tu vas voir sa biographie dans les livres de biographie, tu vois qu'il est thiqa, c'est-à-dire il a été rendu thiqa. C'est-à-dire les savants ils l'ont classé parmi les gens dignes de confiance. En plus ils ont dit il est hafid, ça veut dire que c'est un grand mémorisateur. Ils ont dit qu'il est hafid, c'est un grand mémorisateur. Fahuwa adlun dhabit. Il a réuni les deux conditions. L'honnêteté, le fait qu'il soit digne de confiance et la mémorisation. وإذا نظرت في شيخه سفيان فهو سفيان بن عيينة فإذا هو إمام عدل ضابط عن إسماعيل بن أبي خالد وهو أيضا عدل ضابط عن قيس بن أبي حازم وهو تابعي كبير مخضرم. ما معنى مخضرم؟ المخضرم عند علماء الحديث هو الرجل الذي أسلم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعد من التابعين لكنه كان يعيش في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المقصود من المخضرم في لغة أهل الحديث. Donc quand tu regardes Sufyan, son cheikh qui est Sufyan ibn Uyayna, Mukhadram. Non. Quand tu regardes son cheikh Sufyan ibn Uyayna, tu vois que c'est un imam. Et son cheikh c'est Ismaïl ibn Abi Khalid. Et il est digne de confiance et il mémorise. Qais ibn Abi Hazim, tu vois que c'est un tabi'i, non seulement c'est un tabi'i, c'est un mukhadram. Ça veut dire quoi un mukhadram? Ça veut dire que c'est un homme qui a vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'est pas sahabi, mais il est tabi'i. Il fait partie des kibar parmi les tabi'in. Non, mukhadram huwa tabi'i, la yu'addu sahabiyan. Et lui il a appris le hadith de Ibn Mas'ud, que Ibn Mas'ud il a appris du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Mas'ud sahabi al-jalil, الصحابة كلهم عدول وهو من كبار الصحابة وأجلائهم وعلمائهم. Et Ibn Mas'ud c'est un sahabi. À partir du moment où on est un sahabi, ça suffit. Parce que tous les sahabis, ils sont dignes de confiance et on peut prendre d'eux des hadiths. فإذا نظرت إلى هذا السند ستجد أنه مسلسل بالعدول الضابطين. فكم شرطا توافر فيه؟ نجد أنه توافر فيه إلى الآن شرطان العدالة والضبط. فكل راوي هو في نفسه عدل وأيضا ضابط إلى الصحابي والصحابي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا توافر هذان الشرطان نبحث عن شرط الثالث وهو الاتصال. Donc on a vu que les rapporteurs sont dignes de confiance. En plus, ce sont des mémorisateurs. Il y a deux conditions qui sont réunies. Quand on regarde la troisième condition, c'est la continuité, l'ittisal. C'est quoi la continuité? C'est que chaque rapporteur il a pris le hadith de son cheikh. فنجد أن الإسناد كل راوي فيه يقول حدثنا وإما سمعت فإذا كل راو سمع ممن فوقه. الإمام البخاري يقول حدثنا الحميدي والحميدي يقول حدثني سفيان والسفيان يقول سمعت إسماعيل بن أبي خالد وإسماعيل بن أبي خالد يقول سمعت قيس بن أبي حازم. فكل راو من الرواة سمع ممن فوقه. وابن مسعود صحابي مشهور بأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالاتصال أن كل راو سمع ممن فوقه فإذا الإسناد متصل فهذا هو الشرط الثالث. Donc ce qui est voulu par l'ittisal, le fait que la chaîne de transmission est attachée, c'est que chaque rapporteur il a pris de celui qui est au-dessus de lui. إذا سئلت ما المقصود بالاتصال اكتب سؤال ما المقصود بالاتصال تقول أن كل راوي سمع ممن فوقه. Donc quand on te pose la question c'est quoi l'ittisal, la continuité de la chaîne, tu réponds chaque rapporteur il a pris le hadith de celui qui est au-dessus de lui jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فإذا الإسناد متصل فهذا هو الشرط الثالث. Donc jusqu'à présent on a trois conditions qui sont réunies. سمع ممن فوقه. C'est quoi le reste des conditions?
ما هي بقية الشروط؟ لا يكون معلم. نعم من غير شذوذ ولا علة. الشذوذ والعلة سيأتي إن شاء الله. الشذوذ يعني مخالفة. إذا سئلت ما المقصود بالشذوذ اكتب المخالفة، يعني حديث يخالف حديثا آخر أو يخالف آية من القرآن، هذا يسمى شذوذ. إذا سئلت ما المقصود بالشذوذ تقول أي المخالفة. طيب، وعندنا الشرط الخامس العلة. ما المقصود بالعلة؟ العلة عند أهل الحديث المقصود علة خفية، يعني سبب خفي قادح. Donc, la condition suivante, c'était le shudud. C'est quoi le shudud? C'est qu'un hadith il contredit un autre hadith. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de shudud, il ne faut pas qu'il y ait de contradiction. Non seulement les rapporteurs sont dignes de confiance, ils ont pris chacun au-dessus de leur shir, mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas que le hadith il contredise un autre hadith. Donc ça s'appelle shudud. Ensuite, il ne faut pas que dans le hadith il y a une illa. C'est quoi une illa? On peut traduire par une anomalie, un défaut. Mais ça ne suffit pas. Chez les gens de hadith, quand on dit illa, ils veulent dire une illa khafiyya. Ils veulent dire qu'il faut que ce soit un défaut qui est caché. Parce qu'un défaut apparent, ça ne nous concerne pas. يعني الإمام البخاري بحث في هذا الحديث وفي أسانيده لم يجد فيه سببا خفيا قادحا ولا شذوذا ولا نكارة فلذلك أورده في الصحيح. C'est-à-dire ici, l'imam al-Bukhari, il a recherché dans ce hadith, dans sa chaîne de transmission, et il a vu que dans ce hadith, il n'y a pas d'anomalie, il n'y a aucun défaut caché. Et en plus de cela, le hadith ne contredit pas d'autres hadiths. Alors, il a décidé de le rapporter dans son authentique. Il a décidé de le rapporter dans son authentique après avoir fait toutes ses recherches. رواية عدل. نعم. ما معنى العدل؟ يعني عنده ديانة لا يكذب، ثبت عن أنه رجل في الظاهر ويعني هو مستقيم. ثم أن يكون ضابطا. هذا ممتاز. ما المقصود بالضبط؟ قلنا تمام الضبط. تمام الضبط يعني لا يخطئ إلا نادرا. اتصال. ما معنى الاتصال؟ ما معنى الاتصال؟ اتصال بمعنى يتصل إلى حديث. ما عكس الاتصال؟ أن كل انقطاع. نعم. كل راوي سمع من غيره من شيخه. نعم. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الشرط الرابع ما هو؟ شذوذ. ما معنى شذوذ؟ مقصود المخالفة. المخالفة يعني يخالف ماذا؟ نعم، يخالف حديثا آخر. طيب، والأخير؟ لا، الشاذ قلنا. العلة. ما المقصود بالعلة؟ خفية. ما معنى خفية؟ يعني لابد أن يكون إمام كبير هو الذي يعرف هذه الأشياء. أما العلل الظاهرة مباشرة الحديث يكون ضعيفا لا يهمنا. Donc nous avons dit ici il y a les 5 conditions. La première condition c'est que le hadith soit rapporté par quelqu'un de religieux, digne de confiance, qui ne ment pas, un imam. Deuxièmement, il a une mémorisation de haut niveau. Ça veut dire quoi une mémorisation de haut niveau? Par exemple comme des mémorisateurs de grand niveau. Troisièmement, il fallait que chaque rapporteur il a rapporté le hadith de celui qui est au-dessus de lui, sans coupure. Quatrièmement, il ne fallait pas que le hadith il contredise d'autres hadiths. Cinquièmement, il ne faut pas que dans le hadith il y ait un défaut caché. Parce que le défaut apparent, c'est quelque chose, c'est clair. Mais ce qui nous intéresse à nous, ce sont les défauts cachés. Parce qu'un défaut clair, direct, le hadith va être faible. Mais ce sont les grands imams qui, quand tu leur rapportes un hadith de façon apparente, tu crois qu'il est authentique, eux ils savent, c'est comme des chirurgiens, ils prennent ces hadiths-là et ils savent qu'il y a tel ou tel défaut. Donc les savants, pour faciliter, ils ont divisé les conditions de hadith en deux catégories plutôt. Il faut que ces conditions soient présentes
une catégorie, il faut que ces conditions soient absentes. Les conditions, il faut que ce soit présent, c'est que le rapporteur soit digne de confiance, qu'il ait un grand niveau de mémorisation et que la chaîne de transmission elle est continue jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les conditions qu'il ne faut pas qu'il y ait, c'est que le hadith, il ne faut pas qu'il contredise et il ne faut pas qu'il y ait d'anomalies cachées. نقرأ كلام الشيخ يقول اسمع العلماء من أجل أن يقربوا هذه الشروط يقولون هناك من هذه الشروط ثلاث شروط إيجابية واثنان سلبيان إيجابية بمعنى يشترط الوجود فيه وسلبي بمعنى يشترط عدم وجوده العدالة والضبط والاتصال يشترط الوجود فيه والسلبي بمعنى يشترط عدم وجوده يعني أما الشذوذ والعلة فيشترط انتفاؤها الحديث الصحيح يشترط أن لا يكون شاذا وألا يكون معلا هذا هو الحديث الصحيح. Donc ça ce sont les hadiths, le hadith authentique. ثانيا, la deuxième catégorie, le hadith al-hasan. Deuxième catégorie, c'est le hadith qui est acceptable, le hadith bon, le hadith acceptable. Le hadith al-hasan. يعني الحسن عند علماء الحديث على قسمين حسن لذاته وحسن لغيره. حسن لذاته يعني هو نفسه حسن وحسن لغيره يعني أصبح حسنا بالتقوية. هذا لا يهمنا اليوم. Donc nous avons dit le hadith Hassan il se divise en deux. Hadith Hassan en lui-même et le hadith Hassan par renforcement. Le hadith par renforcement ne nous intéresse pas aujourd'hui. Ce qui nous intéresse à nous, c'est le hadith Hassan par lui-même. C'est quoi le hadith Hassan par lui-même? C'est un hadith qui contient les mêmes conditions que le hadith Sahih. C'est pour ça qu'il faut bien avoir mémorisé le hadith Sahih. Celui qui a mémorisé le hadith Sahih, la définition, dès le début, après ça, tout est facile pour lui. Parce que tout tourne autour de ces 5 conditions. Donc le hadith Hassan, il a les mêmes conditions que le hadith Sahih. Sauf que les rapporteurs, leur mémoire, elle n'est pas de haut niveau. Leur mémoire, elle n'est pas mauvaise, elle n'a pas atteint le degré de ceux qui font beaucoup d'erreurs. Elle est bonne, c'est une bonne mémoire, mais ce n'est pas une mémoire qui atteint le niveau des imams comme l'imam Malik ou l'imam al-Bukhari, etc. Ce n'est pas une mémoire de haut niveau. C'est une bonne mémoire, mais pas de bon niveau. نقرأ كلام الشيخ من المصطلحات المهمة التي ينبغي لطالب العلم عامة أن يعرفها ولطالب الحديث خاصة الحديث الحسن وهو نوعان لكن يهمنا الآن أحد هذين النوعين وهو الحسن لذاته لنربطه بالصحيح. فإذا كان الصحيح هو الحديث الذي يرويه عدل ضابط بسند متصل من غير شذوذ ولا علة قادحة فإن الحسن لذاته له نفس الشروط التي في الصحيح إلا في شرط واحد وهو قضية الضبط. فإن الراوي الصحيح يجب أن يكون ضابطا ضبطا تاما وأما الراوي الحديث الحسن فإنه يقتصر فيه بأن يكون خفيف الضبط يعني عنده قصور في ضبطه لكنه لا يصل إلى حد سوء الحفظ. فإذا روى الحديث راوي عدل خف ضبطه بسند متصل من غير شذوذ ولا علة صار الحديث حسنا. بالنسبة للحديث الصحيح إذا أردنا أن نقف على الأحاديث الصحيحة فأين نجدها؟ نجدها في كتاب صحيح البخاري أو كتاب صحيح الإمام مسلم. طيب الحديث الحسان أما الحديث الحسان نجدها كثيرا في كتب السنن الأربعة نجدها في سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجه وفي السنن النسائي وفي جامع الترمذي. هذه تسمى السنن الأربعة وهي مظنة وجود الأحاديث الحسان بكثرة. Donc quand on veut chercher les hadiths authentiques, où c'est qu'on les trouve? On les trouve dans le Bukhari et Muslim. Quand on hadith Hassan, où c'est qu'on les trouve? On les hadith dans Abu Daoud, Sunan Abu Daoud, Sunan al-Tirmidhi, Sunan ibn Majah et Sunan al-Nasa'i.
ثالثا الحديث الضعيف. Troisièmement, troisième hadith, troisième catégorie, c'est le hadith faible. أيضا من المصطلحات المهمة الحديث الضعيف. فإذا سمعتم محدثا يقول هذا حديث ضعيف فما المراد به؟ الحديث الضعيف هو الحديث الذي ليس بالصحيح ولا حسن. لا توجد فيه شروط الصحيح ولا شروط الحسن. Donc c'est quoi le hadith faible? C'est le hadith qui n'a pas atteint le niveau de authentique ni le niveau du hadith acceptable. وقال بعضهم هو الحديث الذي قصر عن الحسن. فإذا نزل عن الحديث الحسن بأن اختل أحد الشروط الخمسة التي مرت بالحديث الحسن فإنه يكون ضعيفا. طيب ما هو أول الشرط الحديث الصحيح؟ طاهر؟ العدالة. تمام. إذا كان في حديث لا يوجد فيه شرط العدالة كيف هذا؟ يعني الراوي الحديث كذابون أو فساق، هذا ضعيف جدا. يعني ما معنى ضعيف جدا؟ لا ينجبر. الشاذ قضية أخرى. الشاذ هو خطأ، قد يكون الرواة عدول لكن أخطأوا، فهمت؟ أما في شرط العدالة إذا اختل شرط العدالة فهذا يدل على أن الرواة ليس عندهم ديانة، إما يكذبون، إما يشربون الخمر، إما لا يصلون جماعة. هذا الذي يذكره العلماء، وإما يسرق إلى آخره. هذا يسمى حديث ضعيف جدا. شوف يقول إذا اختلت العدالة صار الحديث ضعيفا ضعفا شديدا. يعني إذا كان الراوي فاسقا فروى حديث صار حديثه ضعيفا ضعفا شديدا. نعم لا شك. الحديث الضعيف يعني ضعيف فقط ينجبر، يعني يمكن أن يصلح بحديث ضعيف آخر، حديثان ضعيفان يصبحان حسنا. أما الحديث الضعيف ضعفا شديدا إذا أتيته بحديث ثاني ضعيف شديدا يزيد ضعفا. نعم. Ça c'est les savants ils disent c'est comme par exemple quelqu'un il a sa jambe cassée, tu lui ramènes un compère, il le prend, il peut marcher. Mais un type on lui coupe les deux jambes, tu lui ramènes un autre qui les deux jambes sont coupées, qu'est-ce qu'ils vont faire les deux? Ils vont rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est les savants ils disent ça. Donc la première condition des 5 conditions de l'authentique, on avait dit c'est la religiosité. Donc si dans un hadith il n'y a pas de religiosité, si dans un hadith il n'y a pas de religiosité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rapporteur il n'a pas peur de mentir. Quand il veut vendre une marchandise, il dit aux gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que c'est bien d'acheter ça. Ou c'est quelqu'un qui ne prie pas à la mosquée en groupe. Ou c'est quelqu'un qui boit de l'alcool. Ou c'est quelqu'un qui se mélange aux femmes. Hein? Les tulab ilm et les ahl al-ilm, ça fait partie des choses claires pour eux. Il n'y a que les gens malades qui disent ce genre de trucs, c'est permis. Donc, quand quelqu'un il a peu de religiosité et qu'il rapporte un hadith, son hadith il devient très très faible. Son hadith il devient très très faible. Ça veut dire quoi qu'il est très faible? Ça veut dire qu'il n'est pas faible, mais il est très faible. Ça veut dire qu'il ne se renforcera jamais. Tandis que le hadith faible, qui n'est pas très faible, c'est possible qu'il se renforce. إذا اختل الضبط بأن كان الراوي سيء الحفظ صار هذا الحديث ضعيفا لا يكون شديد الضعف وإنما يكون ضعيفا فقط. Donc, la deuxième condition du hadith authentique, c'est la mémorisation. Quand dans un hadith, la mémorisation des rapporteurs n'est pas bonne, c'est-à-dire il fait des erreurs, mais c'est un homme religieux, il ne ment pas, il est digne de confiance, il est doté de religion, il est honnête, mais c'est quelqu'un qui ne révise pas ses hadiths.
il fait des erreurs. Donc celui-là, c'est un rapporteur faible, et son hadith, il devient faible. Pas très faible, il devient faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est possible de le renforcer. العلماء لا يتساهلون أبدا في العدالة. في الدين في الديانة لا يتساهلون أبدا. أما في الضبط وفي الحفظ يعني شيء آخر كلام آخر. Donc les gens de science, jamais ils sont négligents par rapport à la religion, par rapport à la religiosité. Mais il se peut qu'ils soient plus souples pour la question de mémoire. طيب ما هو الشرط الثالث؟ الشرط الثالث c'est quoi la troisième condition؟ يكون السند متصل. نعم الشرط الثالث هو الاتصال. فإذا كان شوف ماذا يقول وإذا اختل شرط الاتصال بأن سقط راو مثلا روى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الإشكال؟ شيخ عمر ما الإشكال هنا؟ التابعي. الإشكال مع التابعي أن التابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حدث التابعي من النبي صلى الله عليه وسلم ثبت السقوط، ثبت الانقطاع. روى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم والتابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم صار الحديث مرسلا. Donc ça, cette catégorie s'appelle mursal. والمرسل نوع من أنواع الضعيف للخلل في شرط الاتصال. Et sachez que le mursal, lui, se renforce. D'accord? Donc la troisième condition, c'était la continuité. Quand un hadith n'est pas continu, c'est-à-dire qu'il y a une coupure, par exemple, un des rapporteurs, il a été coupé. Par exemple, un tabi'i rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait tous qu'un tabi'i, c'est qui? C'est quelqu'un qui n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand un tabi'i rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans mentionner le sahabi, on sait que le hadith il est faible. Et cette catégorie de faiblesse, quand c'est le tabi'i qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça s'appelle mursal. Ça s'appelle mursal. Mursal, ça veut dire envoyé en français. Mais le mursal, il se renforce. Il fait partie des hadiths faibles, mais si on peut le renforcer, on le renforcera. طيب ما هو الحديث الشرط الرابع؟ Donc quand la quatrième condition il n'y a pas, c'est-à-dire que le hadith il y a dedans de la contradiction, le hadith il contredit un verset du Coran, il contredit un autre hadith par exemple, le hadith il devient shad. Ça, shad en français ça veut dire marginal. Ça veut dire quoi shad? Ça veut dire qu'il est très très faible. Ça veut dire que c'est une erreur. À partir du moment où le hadith il est shad, il ne se renforcera pas. Le hadith shad ne se renforce pas. وإذا كان في الحديث مخالفة لمن هو أوثق صار الحديث المخالف شاذا وهذا ضعفه شديد. Par exemple, un rapporteur, alhamdoulilah, c'est un rapporteur digne de confiance, il a de la mémoire, mais il rapporte un hadith qui contredit l'imam Malik. L'imam Malik, il faisait partie des gens, on teste les hadiths des autres sur lui. Si des hadiths contredisaient les hadiths de l'imam Malik, il devenait shad. Si des hadiths contredisaient des hadiths qu'il y a dans Bukhari, ça devenait shad, etc. Donc, quand un rapporteur il contredit un autre rapporteur qui est plus fort que lui, un imam, etc., son hadith devient shad. Par exemple, Sufyan al-Thawri, l'imam Sufyan al-Thawri. Et vous connaissez Sufyan al-Thawri, il est aussi grand que l'imam Malik. Il a 5 élèves. Nurdin, Fawzi, Sabri, Tahir, tous les 4, ils ont rapporté un hadith qui dit blanc. Uthman, il vient tout seul, il dit noir. Il a contredit 4 élèves de l'imam Sufyan al-Thawri. Alors son hadith devient shad. Pourquoi? Parce qu'il est tout seul, il est digne de confiance, il a de la mémoire, mais l'être humain il peut se tromper. Donc on fait confiance à qui? 4 imams comme vous ou un seul imam comme lui? On fait confiance à 4 imams comme vous. Surtout quand on sait que vous mémorisez, lui aussi mémorise. Mais vous mémorisez, vous êtes des gens vous avez mémorisé Sahih Bukhari, Sahih Muslim, etc. Ce pas des gens comme nous. Ce sont des imams qui mémorisent des hadiths et tout. Donc quand il y a 4 gens comme ça qui rapportent un hadith qui dit blanc, il y en a un miskin, il rapporte un hadith qui dit noir, et bien son hadith devient shad.
D'accord? Donc ça c'est la quatrième condition. وإذا وقع في الحديث علة خفية من تعارض وصل وإرسال أو وقف ورفع كما سيأتي بيانه إن شاء الله فإن الحديث يكون ضعيفا بسبب ذلك التعارض وبسبب ترجيح الإرسال أو ترجيح الوقف كما سيأتي. La dernière condition, on avait dit l'anomalie cachée, le défaut caché. C'est quoi le défaut caché? Par exemple, un hadith il a été rapporté sous forme mursal. Un autre hadith il a été rapporté sous forme continue. Donc quand tu réunis les chaînes de transmission, il y a des contradictions comme ça. Ça fait partie des défauts cachés. Par exemple, un imam il rapporte un hadith, il dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le même hadith il est rapporté Qala Ibn Umar. Donc il y a une contradiction. Il y en a un, il a dit Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a l'autre, il a rapporté le même hadith, il a dit Qala Ibn Umar. Donc ça, il y a contradiction. Ça aussi, ça fait partie de défauts cachés. Donc, quand il y a une contradiction comme ça, on regarde. Soit on met en avant la version marfou', soit on met en avant la version où c'est le sahabi. Et à partir du moment où on a mis en avant un, ben l'autre il devient faible avec une anomalie. Avec une anomalie et un défaut caché. طيب الآن نتكلم في المرسل. رابعا المرسل. أيضا مر بنا قبل قليل المرسل. المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا مهم. من هو التابعي؟ التابعي هو من أدرك الصحابي ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى تابعيا. مثل سعيد بن المسيب، مثل حسن البصري، مثل محمد بن سيرين. Donc, écrivez cette question. Qu'est-ce qu'un hadith mursal? Un hadith mursal, c'est quand un tabi'i rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième question. C'est quoi un tabi'i? Un tabi'i, c'est quelqu'un qui a appris des sahaba, mais il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, attends. On te dit, c'est quoi l'exemple? Tu dis, comme Saïd ibn al-Musayyib. Vous connaissez Saïd ibn al-Musayyib? Abu Huraira, il a marié sa fille avec lui. Abu Huraira, il a marié sa fille avec Saïd ibn al-Musayyib. Al-Hassan al-Basri, il fait partie des tabi'in. Et ainsi que Mohammed ibn Sirin. Mohammed ibn Sirin, ce qui est incroyable chez lui, c'est que lui, ses sœurs et ses frères, c'était tous des Tulab al-Ilm. Non, il y a khilaf. Mohammed ibn Sirin, ce qui est incroyable chez lui, c'est que lui, ses frères et ses sœurs, c'est tous des Tulab al-Ilm. C'est tous des rapporteurs de hadith. Une famille de rapporteurs de hadith. فإذا قال لنا سعيد بن المسيب نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان فهذا الحديث ماذا يسمى؟ يسمى مرسلا لأن سعيد بن المسيب تابعي ويحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا فعلا أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان فهذا الحديث يسمى في الاصطلاح المرسل. هذا أربعة. Donc si on nous disait Saïd ibn al-Musayyib il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a interdit de vendre de la viande contre un animal. Ce hadith là comment on l'appelle? On l'appelle mursal. Pourquoi? Parce que Saïd ibn al-Musayyib est un tabi'i. Ça veut dire qu'il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il rapporte le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. خامسا المنقطع. خامسا المنقطع. المنقطع إذا روى الراوي عمن لم يدرك أو لم يلقاه. مثلا الإمام البخاري يروي عن ابن عمر مثلا. المنقطع إذا روى الراوي عمن لم يدرك أو لم يلقاه. لم يدرك يعني هو أصلا ما عاش في زمانه. تمام؟ لم يلقاه يعني لم يكن في زمانه كان في زمانه لكن هذا في الشرق وهذا في الغرب. تمام؟ والعادة يكون الانقطاع أثناء السند.
فإذا وجدنا مثلا سندا رواه الإمام مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما فهذا إسناد يسمى منقطعا لأن الإمام مالكا لم يدرك ابن عمر وفي العادة يكون الواسطة بينهما نافع مولى ابن عمر. هذا الرقم 5. Donc, la 5e catégorie, c'est le hadith coupé. C'est quoi le hadith coupé? C'est quand un rapporteur il rapporte un hadith de quelqu'un qui n'a pas vécu à son époque. Comme par exemple l'imam Malik qui rapporte de Ibn Umar. Ou quelqu'un il rapporte de quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré. Donc ça s'appelle un hadith coupé. C'est proche. Mais la différence c'est que Mursal il est spécial. C'est un tabi'i qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que Munqati' c'est plus large. Ça peut être l'imam Bukhari, ça peut être l'imam Malik, etc. Donc par exemple si l'imam Malik rapporte de Ibn Umar qui est sahabi, qu'Allah les agrée tous, cette chaîne de transmission s'appelle Munqati'. Cette chaîne de transmission s'appelle coupé. Pourquoi? Parce que l'imam Malik n'a même pas vécu à l'époque d'Ibn Umar. Mais l'imam Malik il a pris de Nafi' qui était l'esclave de Ibn Umar. Donc entre eux il y a quelqu'un en intermédiaire. سادسا الحديث المعل. إذا سمعتم قالوا هذا حديث معل أو معلول أو معلل يعني كل هذه المسميات واحد فالمراد أن في هذا الحديث علة. Donc la 5e, 6e, c'est le hadith à défaut. Quand vous entendez mu'al, ma'loul et mu'allal, ce sont tous des noms qui veulent dire une seule chose, qui veulent dire que le hadith y a un défaut. ما هي العلة؟ والعلة هي السبب الخفي القادح. Donc la définition d'un défaut, c'est une chose qui vient nuire au hadith, c'est une chose qui vient nuire à l'acceptation du hadith qui est cachée. هي السبب الخفي القادح. فإذا وجد في الحديث سبب خفي فإذا وجد في الحديث سبب خفي يعني لا يظهر لأول وهلة وإنما الذي يظهر من الإسناد أن هذا الحديث سالم من هذه العلة فإنه يسمى في الاصطلاح بهذا الاسم. إذا وجدت إسنادا أنت تنظر فيه في الظاهر الإسناد سالم لكن يأتي إمام ويقول هذا الحديث فيه كذا وكذا لأنه يعرف لأنه يجمع الأحاديث ويقارن إلى آخره فالأئمة يعرفون فهذا يسمى حديثا معللا. Donc c'est quoi qui est voulu par le défaut caché? C'est par exemple quand on prend un hadith et on regarde la chaîne de transmission, à première vue on croit que le hadith il est authentique. Tous les rapporteurs sont attachés et chacun ils sont dignes de confiance, ce sont tous des mémorisateurs. Mais un autre imam comme l'imam al-Bukhari il vient, il connaît le petit défaut qu'il y a dans ce hadith là qui est caché. Lui il va t'expliquer que le hadith il est mu'allal à défaut. سبب خفي قادح يقدح في صحة هذا الحديث فيسمى حديثا معلل والعلل تتنوع فهناك الاضطراب وهناك الإدراج وهناك القلب. Donc il y a plusieurs catégories de défauts. سابعا الحديث المرفوع. Donc la 7e catégorie c'est le hadith marfou'. Marfou' ça veut dire quoi en arabe? Ça veut dire élevé. أيضا من المصطلحات التي ينبغي أن نعرفها وتمر كثيرا في كلام المحدثين الحديث المرفوع. يعني كثيرا في كتب المحدثين يقولون هذا حديث مرفوع وهذا حديث موقوف. ما معنى مرفوع وما معنى موقوف؟ فمعنى مرفوع أنه مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. Donc quand on dit marfou', c'est quand il s'agit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soit une action, soit une approbation, soit une parole. Donc un hadith marfou' ça veut dire hadith en fait. فإذا قال الصحابي مثلا قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات فهذا في المصطلح يسمى حديثا مرفوعا. Donc quand un sahabi comme Omar il dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire les actes ne valent que par les intentions, ça s'appelle un hadith marfou'. Pourquoi? Parce qu'on a attribué cette parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثامنا الحديث الموقوف. ما هو الحديث الموقوف؟ هو ما
وقف على الصحابي أو هو ما وقف على الصحابي ما أضيف إلى الصحابي من كلام الصحابي أو من فعله. تمام؟ فمثلا إذا وجدنا أن الإمام البخاري مثلا علق عن عمر رضي الله عنه أنه قال تعلموا قبل أن تسودوا، هذا في الاصطلاح ماذا يسمى؟ يسمى موقوفا. الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي. فلما مر بنا قبل قليل في المعل التعرض الوقف والرفع، يعني أن حديثا واحدا مرة يروى مرفوعا ومرة يروى موقوفا. فهمتم؟ مرة يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرة يروى عن الصحابي. هذا هو المقصود. Donc quand on dit الموقوف، موقوف ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêté. C'est-à-dire le hadith il a été arrêté, il s'est arrêté au sahabi. Il ne s'est pas élevé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand par exemple on dit l'imam al-Bukhari qui rapporte que Omar radiallahu anhu il a dit apprenez avant que vous deveniez quelqu'un. Apprenez la religion avant que vous ayez des responsabilités, avant que vous deveniez un père de famille, avant que vous deveniez un mari, avant que vous deveniez un roi, avant que vous deveniez un chef d'entreprise, etc. Donc ça, c'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la parole de Omar. Donc ça, chez les gens du hadith, ça s'appelle un hadith mawqouf. Donc comme nous avons vu tout à l'heure, parfois il y a des hadiths qui ont été rapportés sous une version mawqouf, et parfois ils ont été rapportés sous une version marfou'. Donc c'est ça qui veut dire. Quand c'est marfou', c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand c'est mawqouf, c'est la parole du sahabi. تاسعا الحديث المتواتر. أيضا من المصطلحات التي تكثر مصطلح المتواتر. هذا حديث متواتر. والمراد بالحديث المتواتر هو الحديث الذي يرويه عدد كثير يستحيل توطؤهم على الكذب. فهذا يسمى في الاصطلاح حديثا متواترا. الحديث الذي يرويه عدد كثير يستحيل توطؤهم على الكذب. Donc, la prochaine catégorie, la 9e catégorie du hadith, c'est le hadith mutawatir. Mutawatir en langue arabe, ça veut dire à succession. C'est quoi un hadith mutawatir? C'est quand un hadith il a été rapporté par trop de gens. Il y a beaucoup de sahabis qui l'ont rapporté. De eux, beaucoup de tabi'in l'ont rapporté. De eux, beaucoup de atba' tabi'in l'ont rapporté. Donc dans chaque étape de la chaîne de transmission, il y a beaucoup de gens qui l'ont rapporté. Ça s'appelle un hadith mutawatir. Non, le Qudsi c'est quand c'est Allah qui parle. Donc mutawatir c'est quoi? Non, c'est quand le hadith il a été rapporté par tellement un grand nombre qui c'est impossible qu'ils se soient tous rencontrés pour inventer un hadith. D'accord, lui on va dire c'est un menteur, il a menti, lui aussi, mais ils sont trop. C'est pas possible que tous ils se sont rencontrés et surtout à l'époque, ils sont tous rencontrés et ils ont dit on va mentir sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas possible, ils sont trop. Donc quand il y a un trop grand nombre, le hadith il devient mutawatir. Donc il est forcément authentique. Quand le hadith il a été rapporté par un trop grand nombre, qui rend impossible qu'ils se sont mis d'accord pour inventer un hadith, ou c'est impossible qu'ils ont menti. هذا الكثير اختلفوا في العدد كم المستقيل قال 10 والمستكثر زاد بعضهم قال 40 وبعضهم قال 100 وهكذا. فإذا روى عدد كثير حديثا في كل طبقة من طبقات السند فإن هذا يسمى المتواتر. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Donc fait partie des exemples des hadiths avec succession où trop de gens l'ont rapporté. C'est le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit c'est lui qui ment sur moi de façon préméditée qu'il prépare sa place en enfer. هذا حديث متواتر لأنه رواه عدد كثير من الصحابة ومن التابعين عدد كثير ومن أتباع التابعين عدد كثير فهذا يسمى بالتواتر. ضد المتواتر الغريب. لا اختلفوا. الذين قالوا المستقلون لا الذين يرون بالقلة يقولون 10 والذين يرون بالكثرة يقولون 100 وهكذا. 10 الغريب. Combien de temps il reste pour les dames? طيب نختم بسرعة. 10 donc la dernière catégorie الغريب. الغريب c'est quoi? C'est le hadith étranger. هو ضد
نعم. الغريب هو الحديث الذي ليس له إلا طريق واحد. هو الحديث الذي ليس له إلا طريق واحد أو لا يصح إلا من طريق واحد. ومن مثاله قبل قليل حديث إنما الأعمال بالنيات، فليس له إلا إسناد واحد صحيح، وهو عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن يحيى بن سعيد كثر الرواة لهذا الحديث، لكنه لم يصح إلا من هذا الطريق، فهذا حديث غريب. فهمتم؟ يعني هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات رواه صحابي واحد عمر، وعن عمر رواه تابعي واحد، وعن هذا التابعي رواه تابعي واحد، وهكذا. يعني في كل طبقات رواه راوي واحد. هذا يسمى الحديث الغريب. Donc un hadith étranger c'est quoi? C'est quand le hadith il est rapporté dans chaque étape de la chaîne de transmission un seul rapporteur, un seul sahabi, un seul tabi'i, un seul élève de tabi'i, etc. لذلك قال الترمذي لما أخرجه هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هذه 10 مصطلحات تتعلق بعلوم الحديث، وتكلمنا أيضا وأشرنا إلى أحكامها. لا، قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف. فالحجة عند المحدثين ما هي للحديث الصحيح والحديث الحسن؟ نعم، الحجة ما هي؟ الحجة هو الحديث الصحيح والحديث الحسن. أما الحديث الضعيف فليس بحجة. فلذلك إذا كان الحديث معلل أو كان مضطربا أو كان مرسلا أو منقطعا فإنه يكون ضعيفا ولا يكون حجة. Donc c'est quoi les hadiths sur lesquels on peut se baser? Ce sont les hadiths qui sont soit acceptables, soit authentiques. Quant au hadith faible, alors le hadith faible sous toutes ses formes n'est pas accepté. Donc ça c'est une première introduction. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.